Atenas, Grecia. Una ciudad de floreciente comercio y cultura. Es también una ciudad de fe. La fe ortodoxa griega, parte de la gran rama oriental del cristianismo. Pero alguna vez hubo aquí otro mundo, del que solo quedan provocativos fragmentos, que nos llevan a través del tiempo, tanto sobre la tierra como debajo de ella, a un mundo que fue igualmente floreciente e igualmente devoto, el mundo de los antiguos griegos. Este, aún hoy día, se manifiesta a través de uno de sus grandes legados, la mitología griega. Está poblada de numerosos dioses y diosas, cada uno con ciertos poderes y con una historia propia. Por varios miles de años, mucho antes de la era cristiana, los relatos de los dioses y sus obras fueron pasando de una generación a otra por la tradición oral. It is extremely hard, but one tries to fantasize of what was it like in those days. I think favorite stories of gods must have been, thinking back, what did the child think and was impressed about was, how did Zeus give birth to Athena from a headache? Apollo, who was a very wild young man, who then developed into being the god of order, of music, of art. Poseidon, who would create storms when he was angry. Athena, who was the protector of our capital city and was in favor of peace. Presidiéndolo todo estaba Zeus, dios de los cielos y dios del trueno. Zeus is a sky god, and you're in the domain of Zeus when you're out there in nature. Zeus had some control over whether you had a good day or a bad day, and a good life or a bad life. He had two jars on the doorsill, and there was a jar of good and a jar of evil. And to each man, Zeus would pour out a portion of good and a portion of evil. También existían Afrodita y Artemisa, dos caras de una misma moneda. Aphrodite. And what is she the goddess of? She is the goddess of sexuality, female sexuality. She's a goddess of beauty. She's associated with lots of fertility issues. You have Artemis on the other side. Artemis, who is this chaste virgin. Y Apolo, quien al igual que todos los dioses y diosas de la antigua Grecia, tenía más de un poder. He is the organizer, the civilizer. He's the one who brings roads to places where there were never roads before. He's the one who heals, but he also can bring plague. And this is something that happens in the case of many Greek gods. If they can cause something, they can also stop it. He was a god, I heard it most brilliantly put, a god of distance. And therefore, he would deal with people not face to face and hand to hand. He was better at shooting his bow and killing people from a very far off distance. And therefore his loves perhaps are best kept at a distance too. Estos dioses y diosas evolucionaron a medida que los antiguos griegos buscaron significados y tal vez la fe en un mundo cambiante. Sus historias han sido adornadas y han cambiado a través del tiempo, a medida que distintas civilizaciones han entrado en contacto con la antigua Grecia. Greece has been inhabited since about 70,000 BCE, and there were invasions of people from the Middle East and from the North, and each invasion led to not another set of divinities, but further layers of divinity added to the existing divinities. So Greek gods are a real amalgam of multiple cultures of the Middle East mostly. The Greek gods were of such diversity that they are unlike any
many of the other gods from around the Mediterranean because they incorporated elements of a lot of different peoples around them. And they don't clearly match a lot of the other peoples, say, in Celtic or Italian religions. Estas historias se transmitían a través de la tradición oral, pero en algún momento alrededor del 750 a.C. fueron recopiladas, organizadas y escritas. Pese a que los investigadores discuten sobre si uno o más autores estuvieron involucrados en la actividad, la creencia popular se inclina solo hacia uno: Homero. As far as we know, the real crystallization of Greek mythology was around the time of Homer, 750 BC. And with Homer, we find the creation of Greek mythology and the creation of the gods. Homer gave the Greeks their gods. Homer was effectively the closest thing the Greeks had to a Bible. Al principio, nos cuenta Homero, existía Océano, espíritu en forma de un gran río, circular y eterno, que fluía sobre sí mismo. También existía otra presencia, Tetis, en ocasiones llamada la primera madre. Cuando finalmente ellos se unieron, iniciaron la línea de descendencia que eventualmente daría origen a los dioses y diosas de los antiguos griegos. Unos 50 años después de Homero, el poeta Hesíodo compuso la Teogonía, en la que también describe la creación de los dioses. Pero de acuerdo con Hesíodo, el mundo se inició de manera distinta, ya que primero existió una presencia sobrenatural llamada caos, que para Hesíodo significa vacío, no desorden. Once upon a time, there was chaos. And after chaos, there was a goddess called Gaia, Earth. And Gaia slept with, married, mated Uranos, heavens. Urano, sin embargo, no deseaba hijos. Él se sintió amenazado por ellos y les impidió venir al mundo. Gea conspiró con Cronos, uno de sus hijos no natos, quien castró a su padre, presumiblemente desde el vientre materno. Los cercenados genitales de Urano cayeron al mar, de donde surgió un sorpresivo ente: Afrodita, diosa del amor. Estas historias dieron forma a lo que es conocido como mitología griega, derivada de la palabra griega mitos, lo que implica algo que no es cierto. Pero para los antiguos griegos, estas historias fueron un asunto de fe y ayudaron a explicar cómo el mundo funciona de la manera en que lo hace. Interestingly, love and war, or violence and sex, are deeply connected in Greek mythology, and not only in Greek mythology, but in a number of mythologies. Why are these two things deeply connected? I think that the ancient peoples, and certainly the Greeks, felt that deeply passionate feelings were somehow connected in the human mind and in the human emotions. That is, great desires and great fears or great hatreds were somehow linked. De esta manera, las historias y personajes de la mitología griega tienen aplicaciones en la vida real. La historia de la creación de Hesíodo continúa para contarnos cómo Cronos liberó a sus hermanos y hermanas del vientre de Gea. Estos seres llegarían a conocerse como los titanes, nacidos solo después de la castración de su padre. El tema del conflicto entre padre e hijo continuó, ahora con Cronos asesinando a sus propios hijos. Cronos married Rhea. Every time Rhea gave birth, he'd swallow the children. Rhea desperately wanted to have some children, and so she took one baby, Zeus, when he was born, and wrapped him up and hid him in a cave in Crete to be raised, and gave Cronos a stone wrapped up in swaddling clothes that he swallowed so that he thought he was swallowing the baby. Well, Zeus grew up, came, attacked his father, and all the children emerged. And those
were the beginnings of the Olympian gods. Zeus desenterró la roca con la que su madre engañó a su padre. Esta puede ser vista incluso ahora en el sagrado santuario de Delfos. There's always a kind of inherent conflict and tension between fathers and sons. Greece has been, really until this century, a subsistence economy. And so if you have a small farm, the father is in charge of that. The son, even the first son, is not going to get any kind of rights until the father moves on, retires or dies. What is the concern there? There's a real concern, obviously, about issues of succession and power. Luego de que Zeus rescató a sus hermanos y hermanas de manos de su padre, ellos tomaron el monte Olimpo. Desde esta fortaleza, lucharon por el control del mundo contra su padre, sus tíos y sus tías, que eran los titanes. Finalmente, los dioses y diosas del Olimpo triunfaron. Ellos reconocieron a Zeus, dios de los cielos, como su rey. Pero los seres humanos aún tenían que aparecer en escena. Cuando regresemos, la perturbadora y provocativa llegada de los humanos al mundo. La historia de la creación en la mitología griega sigue adelante en el relato de Hesíodo. Generaciones de dioses continuaron luchando entre sí, todo esto antes de la llegada de los humanos al cosmos. I think it says something very interesting about a culture, whether it considers its formative moments to be ones of conflict or ones of sort of unified production, peaceful production. I am overwhelmed each time I study or teach a course that deals with Greek mythology, how persistent these conflicts are. Luego de triunfar sobre los titanes, el gran dios Zeus se unió en matrimonio con Metis, quien era un titán y en consecuencia su tía. Eventualmente, ellos tuvieron una hija que nació totalmente desarrollada y armada de la frente de Zeus. Era Atenea, la diosa de los guerreros. Otros dioses y diosas entraron al mundo, cada uno con funciones distintas. Sin embargo, todos ellos tenían algo en común, un atributo que virtualmente los apartaba de todas las demás divinidades del mundo antiguo. Su apariencia era humana. If you think of Egyptian religion, with its gods having animal heads, various animal bodies, or Near Eastern, Akkadian, Mesopotamian, Hittite religion, where you see divinities associated with lions and other fierce animals, the Greeks' decision to somehow represent the gods as being like Greeks is really an innovation. And we're not really sure where it came from. When you think about divinity, you're talking about the unknown. And you really can only talk about the unknown in terms of the known. In the Hebrew Bible, in Genesis, it says, God came down and he walked in the Garden of Eden in the cool of the evening. It's almost impossible to talk about divinities without doing something like that. Xenophanes said if horses could draw, horses would draw their gods as horses. En el relato de Homero, es solo después de que los dioses y diosas se instalan en el monte Olimpo que la historia de los seres humanos comienza a desarrollarse. El relato judeo-cristiano de la historia del mundo culmina cuando Dios crea al hombre, a quien le da el dominio sobre todas las otras criaturas de la tierra. Sin embargo, los antiguos griegos creían que la creación del hombre había sido de muy poca importancia en el cosmos. Although the Greeks had a human-centered universe, their view of man was almost as an afterthought. He was a smaller creature in the universe, something certainly lesser than the gods. And therefore the creation of humans had to take
a second or third place down the line in the Greek world of the cosmos and the Olympian deities. So why was the creation of man given such a small role in the creation of the universe? It could be